प्रभु को पिंधातु प्रभु को पिंधातु ना एम निजर असुविधा हम आज कहली चोरी मनोवृत्ति था ताले सी निश्चय देखा दे था ओडिशा सरकार जो प्रधानमंत्री को सम्मान बढ़ीगला बहुत सम्मान बढ़ीगला। आसंता काली श्रीमंदिर रत्न भंडार रत्न अलंकार द्वितीय पर्याय गणति मणति करा जिवो। तेबे चलंती भंडार गणति मणति मार्च 25 तारिख रे सरी जाइछि एवं द्वितीय पर्याय गणति मणति आसंता काली ठारू आरंभ होगा थिबा बेले बाहर रत्न भंडार भितरे कौन कौन सब अलंकार रही महाप्रभुकर से नहीं आम सीधा सड़क आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ दैतापति तथा जो महाप्रभु श्री जगन्नाथर मुख्य बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वामी महापात्र स्वागत कर न्यूज 7 स्वतंत्र कार्यक्रम रे बारंबार आपड़ दाबी कर आसुले जे रत्न भंडार असुरक्षित हो पड़ी तार मरामती करा जाऊ रत्न अलंकार को सुरक्षा दि जाऊ गणति मणति करा जाऊ आपनर गोटी गोटी कथा एवं सरकार पालन कर सरकार गुरुतर सहित नहीं नहीं वास्तव में मरामती आवश्यक थिला गणति मणितर आवश्यक रही एवं केम देखुं पूरा प्रक्रिया को आपण आज्ञा देखु गणति मणित होथब एवं आमर कोटी कोटी भक्त एक चाह बस कौन महाप्रभु जिनस बाहर कौन गणति मणित हो सरकार यही कथा कहीकि आज सरकार पावर को आसटा खराब कथा नुह जगन्नाथ महाप्रभु आम इष्ट देवता समस्त एवं आम गर्व गर्व आम गर्व हेले उत्कल ओडिशार भारत जगन्नाथ महाप्रभु आम जय जगन्नाथ से जो गणति मणिटा हो चलू कि असुविधा ना मो कह कथा ठीक मारे गणति मणिति हो जगन्नाथ मोहन मोहन सुना अलंकार भर्ती जगन्नाथ से पिंधतु आप देखु आगुआ कही आज भी कौच गोटे सुनावेश गोटे भंगा किरीटी ताकू पुणी रंग हो गोटे भंगा हाथ गोड़ प्रभु प्रभु कौन ना आप भावुना कि दुखदायक घटना गोटे कथा कहवा कथा सरकार को सरकार प्रभु स्वतंत्र चाहिए 3-4टा सेट कर प्रभु पिंधते पुणी गणति मणति हम चाई पकईदेवे पुणी 30 वर्ष पर कौ सरकार आसो कौन आसो पुणी से खोल गणुथब आज्ञा लाभ कौन आप कहले मुझे कौन कौन खराब कथा मुझे पुणी गणति खोज कि ना जहाँ अच्छी यहाँ पब्लिश हो लोक जानतु ता भर प्रभु प्रभु आम यूज करूँ जिनस सी न पिंधिले मो घर 10 सेट थुआई जामा पेंट सब धोती थुआई मुझे हले धोती पंजाबी भल न पिंधिली चिराटे पिंधि बुल्ली मत लोक घृणा करेंगे जगन्नाथ कौन ना प्रभुंर सी स्वयं राज आदि राज भगवान सी शांत कालिया शांत कौन ना सी मो सब कहूँ दुख लगुच आप देखिए मैं गोटे सेट पिंधुती अलंकार ता देहरे पुणी 3टा माड़ी 100 फूलमाल देखा श्रीमंदिर रत्न भंडार हूँ असरंती भंडार से भंडार रही महाप्रभुଙ୍କର जे केवेले सरीब ना एवं जो गणति मणति प्रक्रिया बर्तमान आरंभ हो सारी ये बाहर भंडार रे जो अलंकार गुड़िक रही कौन कौन सब अलंकार रही हीरा नीला मोती माणिक कौन ना आप कहना जगन्नाथ जो रजा राजराम मैंने देश विदेश जिनस आनती प्रभु को भेटी दिखती जगन्नाथ कौन ना भितर आप जहाँ गुरु कही प्रभुंर जिनस भर्ती जगन्नाथ वेश प्रभु होते शुणुचे ना कहना सबू जिनस आज्ञा अच्छी पलंक सब कहूना कहीं कह लोक जानतु अरे लोक तो जानापी आपण भर पठिया आपण मैंने बाहर प्रकाश कर हाँ यही जिन प्रभुंर थुआई जिनस अच्छी लोक मैंने आप खुशी हेनी समस्त खुशी हे जगन्नाथ अच्छे एवं समस्ते कहे या पर देखिए प्रभु को पिंधातु प्रभु को पिंधातु ना एम निजर असुविधा हम आज कहली जे प्रभु को न पिंधे निज असुविधा सुनावेश समय देखुचे केवल रथ उपर तो महाप्रभु सुनावेश होती नहीं मंदिर भितर 4 थर सुनावेश अर्थात जब कहवा वर्ष को 5 थर महाप्रभु दुर्लभ राजराजेश्वर सुनावेश दर्शन देता गोटे गोटे अलंकार जो महाप्रभु परिधान करते से हाथ कहतु गोड़ कहतु किरीट कहतु तार ओजन एत थाए जड़े जड़े सेवायत धरवा भारी कष्ट होता है बहुत ओजन थाए हीरा नीला मोती माणिक खंड सब जिन थुआई जगन्नाथ सब दिन लगी करते निमित्त सीमित जिनस रखी सब भितर रही जाए मो कथा रथ पर जगन्नाथ पिंधती प्रभु को पूरा एमती करते कोटी कोटी लोग आप टीवी मध्यम देखुथे जी आसला भक्त दर्शन करतब आम भी गर्व आम छाती फाड़ी जगन्नाथ आम प्रभु पिंधती
এটা খুশি কথা ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯାଉ, ମରାମତି ସରିସାରିଛି, ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଚାଲିବ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ଗଣତି ପାଇଁ ସରିଯାଉ, କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝଲସନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରିଯିବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଝଲସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସରକାର 3-4 ଥର ସରକାର ଆସିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ ରଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଝଲସୁତ ହେବେ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆମେ ତା ଦେଶରେ ତା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଝଲସୁଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମାରମଠର ରୂପା ଇଟା ବାହାରିଛି ସେ ବି ଆସି ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତା ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବିରାଟ ଏରିଆ ଅଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିକି ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ସେଇଥିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଯିବ। ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଗଣିତି ମଣିତି କରି ତା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିବେ। ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସାପ ରହିଛି, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ଯିଏ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତ ସେଭଳି କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳିନାହିଁ। ଲାଗୁଛି କି ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ। ସମର୍ପିତ ସେଠି ତ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ, ଯେ ଚୋରି କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାର ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ଯେ ଚୋରି ମନୋବୃତ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଚୋରକୁ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଭାବ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ, ଖୁବ୍ ସରକାର ନାଁ ନେବେ। ମୋହନ ମାଝୀ ଖୁବ୍ ନାଁ ନେବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁ ନେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖିବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ସବୁଠୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗୁଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 20 MP ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ରହିଗଲା। ସେହି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯାଉ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେଟ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଣ ମହାଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନୂଆ ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।